हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा एग्जाम आउ एक एजुकेशनल वीडियो रे मैं समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम देखा ओडिया ग्रामर रूढ़ी सबुठार कठिन प्रश्न जहाँकि प्रत्येक एग्जाम रे आसुची। कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर हेल्पफुल रहिबो, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर हेल्पफुल रहिबो। तो डेरी नकरी चलतु आरंभ करवा। जो मैंने फास्ट टाइम विजिट करुँच प्लीज से मैंने वीडियोटी को मूलरू शेष जाए देखु। तापर ऑल ओएसएससी एग्जाम आउ ओ ट्रिपल एससी एग्जाम सब काम देव। ओडिशा पुलिस रो एसआई एग्जाम एवाक अच्छी। ओडिशा पुलिस रो कम्युनिकेशन सब सबुथि उपयोगी। तो ये इजी क्वेश्चन आसुनी ओडिया रे भी, तो कठिन क्वेश्चन आस तो आम कठिन क्वेश्चन सब करवा। तो फास्ट गिरिचिरी पार्टी पुरेवा हूँ सबको एकाठी माड़ी बसवा। आकाश कइया चिलिका माछ असंभव परिकल्पना। चटु अईस बेंट निरामिष परस्पर विरोधी भाव प्रकाश। तापर हाथी मले लैके जीले लैके व्यक्तित्व सब समान न थाए। फटा कांतरे गोबर लेसिबा होची बड़ विपद को सामान्य प्रतिकार। एका ठेंगा को सहस्र हांडी। जड़े बलुआ अनेक निर्बल को मारी पारे। पहली युद्ध रे भीम हारे, सतर्कता नथिले योद्धा भी पराजित हुए। पर कथारे घर नाश, अन्य कथारे निजर घर भांगा। चिंता खाए गंडी, लुण खाए हांडी। चिंता स्वास्थ्य हानिकारक कारण। छाई पड़े ना डीए माने घोर शत्रुता। सतरे थिले बात मेले सचोटता अभाव घटाए नहीं। बेकरे पड़े बजे शिखंदी दायित्व नेले तुलाइवाकू हुए। बहु आडंबर लघु क्रिया, आडंबरपूर्ण आरंभ वृथा जाए। वचन की दरिद्रता, कथा कहिबार कार्पण्य कौन। राति न थाई दिन नहीं, दुख न थाई सुख न थाई नहीं। लुहा कष्ट को कुमार कष्ट। उभयंकर जितखोर प्रकृति। लक्ष्य अरजिले पक्ष को न खट। बहु कुटुंबी घरे जेते अर्जन कले अंटेना। सड़कर्ण मंत्र वेद, कथा प्रकट न हेबा। षोल कला डाणी को 32 कला गुणी। दुष्ट यथेष्ट अधिक श्रृंखला। भूकिला कुकुर कामुड़े नहीं, तुमको କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। भोक बेले आंबिल आंब स्वाद। क्षुधा स्वाद बारी पारे ना, मानिले ठाकुर न मानिले पथर। विश्वास मूल सबू मालिकी छेली ओडुआ माने वृत्ति विरोधी कार्य। मूलरू माइप नाई पुओ ना गोपालिया। असंभव अवतारणा। माछ देवी गाड़िया देखाइबे, अर्थ देवी पंथा देखाइबे नहीं। यत्न कले रत्न बिले, श्रमर फल मधुमय। जो डाल धरिले से डाल भांगी, जहाँ कले मध्य विपद। जे देशे जाए से फल खाई, स्थान अनुजाई कर्म फल नीति। राति सरिला सपनर सरिला, समय जीव कार्य सफल न हेबा नाहे। पेट पोष नाई दोष, पेट पड़ प्राण पाटना पाई। निज कर्म मध्य आदरणीय। नथिला भौणी ज्वाई रैता। अभाव बेले छोटर आश्रय नेबा। छोट मुहरे बड़ कथा, सान को मुहरे बड़ कथा शोभनीय नुहे। चिंटिका मारी भौणी पोष, बड़ पाई सान को मारिबा। डेंगा मुंडरे ठेंगा, सबु दोष मुरबीर। तेलिया मुंडरे तेल, धनी को अधिक धन संपन्न कराइबा। तरकला कुआ 100 वर्ष पर्यंत बंची। सतर्कता और सावधानता विपदा मुक्त करे। दैव दौड़ी मनीष देव सबुरी मूल। दांडरू आसी हांडरे पशि, दरिद्र चलणी प्रति व्यंग।
ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା। ଦାନ୍ତ ବେଲକୁ ଚଣା ନାହିଁ, ଖାଇବା କ୍ଷମତା ଥିଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବା, ଦେଲେ ଦୋଷ ନଦେଲେ ଦୋଷ, କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ନ ମିଳିବା, ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସବୁ ସମାନ, ଭଳମନ୍ଦ ସବୁ ସମାନ କରିବା, ଦୋବାଘର ଜଇଁ ବେଶ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ, ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାନୁ ଭଲ, କିଛି ନଥିବା ଠାରୁ କିଛି ଥିବା ଭଲ, ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୋଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ ଦେଖିଲେ ଝୁରୁଥାଏ, ଦେଖିଲେ କଥା କହେ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଉପରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ହାତ ଅଳସେ ନିଶବଙ୍କ ଅଳସ ଦୁଃଖର କାରଣ, କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଚୁଲିକୁ ଅତି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷାର ମିଶାଇବା, ଫଳକୁ ମନ୍ଦ କରିବା, ଅପଳଧନ ବିକଳ, ଦରିଦ୍ର ବିକଳତା, ତାପରେ ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ହଜାଏ ଥରକଥର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଣିଷକୁ ସତର୍କ କରାଏ, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପିଲେ ପିତା, ଅତି ଜିନିଷଟା ଖରାପ, ତାପରେ ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ, ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ଗଲେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦରକାର, ଘଡ଼ିକି ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର, ଆପଣା ଘରେ କୁକୁର ରାଜା ନିଜ ଘରେ ଦୁର୍ବଳ ବି ଶାସକ, ଇଲିଶି ମାଛର କଣ୍ଟା ସାର, ବାହ୍ୟ ଭଲ ହେଲେ ବି ଭିତର ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ଅଳପେଇସା ବର, ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାର ବିଧବା ଯୁଗ, ତାପରେ ଏକା ମାଘ କି ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଦୁର୍ଗୁଳ ବହୁବାର ଆସେ, ଏକା ହାତ କି ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ, ଜଣକ ଦ୍ୱାରା କଳି ଆରମ୍ଭ ଅସମ୍ଭବ, କାକୁଡ଼ି ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ସାଧାରଣ ଦୋଷ ପାଇଁ ଗୁରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ, କାଦୁଅରେ ପଶିବନି କି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବନି, ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା, କପାଳ ଲିଖନ କି କରିବା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷିତା, ପ୍ରକୃତି ସାରା ଜୀବନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, କହିଲେ କୁଳ କହିବା କି ନ କହିବା, କହିବା ନୁହେଁ କି ରହିବା ନୁହେଁ, ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୁଷ ଶେଷ, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭଲ, ଏକା ତୁଣ୍ଡରେ ଉଆ ଅସିନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କହିବା, ଓଧ ସହିତ ବଣ ବୁଆ ଭାଇ, ଦୁଇ ସମଭାବପନ୍ନ ମଣିଷ, ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, କାଲଠାର କାଳ ମା ଜାଣେ, ମାତୃତ୍ୱ ପୁତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣେ, ଖୁଣ ଯେଉଁଠି ଗୁଣ ସେଇଠି ଖରାପ ଲୋକ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ଲୋକ ଖାଇଲା ପୁଅ ଝିଅରଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଶାୟୀ, ଗଙ୍ଗା ଯିବୁ ଯେତିକି ଫଳ ପାଇବୁ, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ, ଗରଜିଲେ ଆମକୁ ବରସିନ୍ଧୁ ଧମକ ଦେବା ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ହେବା, ତାପରେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିବା ପ୍ରବେଶରୁ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା। ତ ଏତଟି ଥିଲା ରୂଢ଼ି ଆଉ ଅଲଙ୍କାର କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, SI
ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।